Okay, again. Sa union. So, union is the command combining, kung na kay gusto i-combine nga two object into one object. Example, we have cone. We have cone, and we have sphere. Upon checking using your cursor, makita nimo nga two separate objects siya. Pero using union, first and second and enter, one object na siya. So mas dali na siya karon i-move. Example, move kung one object siya kaysa sa isa-isa kung panimove no, basig mag-change pa ang mga dimension. Next, we have subtract. So opposite siya sa union. Example, we have box. Box ta. Then we have sphere. Separate object. Then let's try using subtract. Subtract, first object nga kung asa ka may gusto i-subtract, enter, and second object ang imong gusto i-subtract, and enter. So ang mahitabo is object sa first object na may minus na second object. Okay, another. Wedge. Tapos subutan ta og cylinder dire. Two separate object. Using subtract, first object, enter, second object, enter. So this is the resultant object. Next, intersect. Meaning, ang overlapping object lang. Let's try. Isa po natin cylinder. And then, sige, we have two separate objects. Then, let's try intersect. So, first object, mali, dapat sabay dahil, no? Click intersect, first object, and then second object, and the resultant. Katong nag-intersect lang ang mabilin. Masyag, Venn diagram, no? So, that's it. So, muna ni ang mga, I think kaya ninyo ni maka-create na og mga other objects as you can imagine. Sige, let's try sa sample. Sige. New file ta. Same kung na siguro to, same parameters. Wait, let's check natin units, inches, dili dahil siya same, pero same ang iyang template. Okay, na ako i-prepare dire this one. Then siguro ikaw na to nino move na to para magamit siya. Okay, let's try creating this object, sample object. So, pwede ta mag-start with sa 2D. Sa 2D, we have diameter is 38. Sa ito, okay, dako day kayo. Then, tanggalan na ito kanak kayo. Then 75, and then circle ulit. Pinakadako niya is 64, D64. Okay, then circle. Pwede nimo i-check balik ang pang 2D para magamit nato itong circle nga tan radius. So tan
tan radius na to is 64. Then we can mirror it, mi, then trim. Okay, tag circle sa balik lang natin mo. Circle 20 and circle D34. Okay. Ano na tayo object pero 3D lang. Tanggalan na to mga excess na mga objects. And then we extrude. Pila dapat ang atong extrusion? Let's say 30. Extrude. Or pwede po na mag press pull, or pwede po na i-trim sa nato, no? Trim. Pwede na ta mag press pull o 30. Okay, then sabay na dere mag-depress og 5 mm. Dili mo himo sa ta. So circle ulit. We have sino siya? 65, D 55, and then D next to 55, 43. Circle ulit, D 43. Okay, pwede daw siya mag-depress siya og 5 mm. So extrude, press pull para diretso na. Kaso medyo complicated si press pull kay kailangan ang imong cursor dapat sakto-sakto lang kung unsa lang dapat mo. Okay, kung ana next 55. Okay, na. Papansin nimo kung atong object kung move na to mabilin to, no? Dili niya isama sa imong mga 3D commands, no? So, balik lang na to, no? Okay. Then we have naka extend of 15 from this one to this one. So create lang tag bago. Ulit. Circle and then hindi siya magkwa. Okay. Then extend down ni siya by pwede na siya press pull Japan 15. Create na. Then isa pang kulang. Okay. Okay. Dapat wala din yung nag-extend ning sa tunga, no? Balik na to siya. So C and this one C okay. Kani dapat ay oops, may pagwala sa natutugig ko, no? I-delete, no? Ulit. Pwede naman. Anyway, pwede ma-Japan yun, no? Any method pwede naman siya. Balik na to siya dahil sa tan radius. Tan 64. Oops. Ulit. Oops, wala. Tangent sa nga plane diri. Oops, tangent and diri pod